everyone, my name is Dia Anulan Safitri from Nursing Program Study from Asia University Yogyakarta, and this is my partner. My name is Puspita Purbosari from Nursing Program Study from Asia University Yogyakarta. Today we will discuss an important public health topic, Measles immunization and vitamin A for the prevention of pneumonia in Indonesia. This is a critical issue as pneumonia remains one of the leading causes of child mortality. The data for this study comes from 13,062 children survey in 2012 Indonesia Demographic and Health Survey. Point 1. The coverage of measles vaccination in Indonesia is 82.6%, while vitamin A supplementation research 74.9%. Jadi, cakupan imunisasi campak di Indonesia mencapai 82,6%, sementara cakupan suplementasi vitamin A sebesar 74,9%. Point 2. Combining measles vaccination with vitamin A supplementation reduces in the incidence of pneumonia by 26.5% in children. Jadi kombinasi imunisasi campak dan suplementasi vitamin E mengurangi kejadian pneumonia sebesar 26,5% pada anak-anak. Point 3. These interventions are proven preventive measures that can significantly decrease child mortality. Jadi intervensi ini terbukti efektif sebagai langkah pencegahan yang dapat secara signifikan menurunkan angka kematian anak. Beyond pneumonia prevention, measles vaccination help reduce the risk of severe complications like encephalitis, diarrhea, dan malnutrition. Selain pencegahan pneumonia, imunisasi campak juga mengurangi risiko berat seperti encephalitis, diare, dan malnutrisi. Similarly, vitamin A plays a crucial role in point 1. Improving vision and reducing the risk of blindness in children. Point 2. Enhancing growth and development. Point 3. Strengthening immunity against other infectious diseases. Begitu pula vitamin A memiliki peran penting dalam yang pertama, untuk meningkatkan penglihatan dan mengurangi resiko kebutaan pada anak. Yang kedua, mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang terakhir, memperkuat sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit infeksi lainnya. Preventive strategies. To prevent pneumonia and related health risks, the following strategies are essential. Point 1. Frequent hand washing to reduce transmission of respiratory pathogens. Point 2. Wearing masks in high-risk environment. Point 3. Exclusive breastfeeding for the first 6 months. Point 4. Ensuring adequate nutrition including food rich in vitamin A. Point 5. Promoting complete vaccination for all children. Point 6. Raising awareness among parents and caregivers about early signs of respiratory infection. Jadi, strategi pencegahan untuk mencegah pneumonia dan kesehatan terkait diperlukan strategi sebagai berikut. Yang pertama itu cuci tangan secara rutin untuk mengurangi penularan patogen pernapasan. Yang kedua itu menggunakan masker di lingkungan yang berisiko tinggi. Yang ketiga itu pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Yang keempat itu adalah memastikan nutrisi yang cukup termasuk makanan yang kaya dengan vitamin A. Yang kelima itu mendorong vaksinasi lengkap untuk semua anak. Yang keenam itu meningkatkan kesadaran di kalangan orang tua dan mengasuh tentang tanda-tanda infeksi dan saluran pernafasan. Why this matters? Immunization and vitamin A supplementation are critical pillars of child health. Immunization protects against vaccine-preventable diseases, while vitamin A supplementation boosts the immune system and reduces the severity of respiratory and other infection. Together, this intervention significantly lower the risk of childhood illness and death. Mengapa ini penting? Imunisasi dan suplementasi vitamin A adalah pilar penting dalam kesehatan anak.
Imunisasi melindungi dari penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Sementara suplementasi vitamin A meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mengurangi keparahan infeksi pernapasan dan lainnya. Bersama-sama intervensi ini secara signifikan menurunkan resiko penyakit dan kematian anak. Challenge and recommendation. Despite the benefit, there are challenges such as gaps in vaccination coverage, limit access to healthcare in remote area, and misinformation about vaccines. Tantangan dan rekomendasi, meskipun manfaatnya besar, ada tantangan seperti kesenjangan cukup vaksinasi, akses terbatas ke layanan kesehatan di daerah terpencil, dan akses informasi yang salah tentang vaksinasi. To address this, we need to, point 1, strengthen healthcare infrastructure, especially in rural regions. Point 2, conduct community outreach program to educate families. Point 3, collaborate with school and local organization to promote vaccination campaign. Untuk mengatasi ini, yang pertama, kita memperkuat infrastruktur kesehatan terutama di wilayah pedesaan. Yang kedua, melakukan program penyuluhan masyarakat untuk mendidik keluarga. Yang ketiga, berkolaborasi dengan sekolah dan organisasi lokal untuk mempromosikan kampanye vaksinasi. In conclusion, measles immunization and vitamin A supplementation are the cost-effective and life-saving intervention by addressing barriers and improving access. We can ensure healthier futures for the children in Indonesia. Jadi kesimpulan itu imunisasi campak dan suplementasi vitamin A adalah intervensi yang hemat dan menyelamatkan jiwa. Dengan mengatasi hambatan, meningkatkan akses, kita dapat memastikan bahwa masa depan yang lebih sehat bagi anak-anak Indonesia. In conclusion, we have explored measles immunization and vitamin A for prevention pneumonia in Indonesia, and I hope this presentation has provided you with valuable insight. Thank you for the time and attention.